যারা ঘুমোচ্ছে তারাই জয়টা দিল। আচ্ছা, সবাই রাধে রাধে বলেছেন না আমি একাই বললাম? সবাই রাধে রাধে বলা হয়েছে না আমি একাই বললাম? সবাই বলে না, সকলে মিলে একটিবার রাধে রাধে। সকলে মিলে সবার মুখ যেন নড়ে আমি দেখতে পাই। রাধে 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 श्यामकुंड में गोवर्धन नैनीताल में ऊंचा गाँव बरसाना में मधुबन में श्यामकुंड में गली गली में कुंज कानन मधुबन में बाके बिहारी ऊंचा गाँव बरसाना में आगे बोलो दाएं बोलो पीछे बोलो जोर से बोलो और जोर से मन से बोलो पाँव तुले बोलो दिल से बोलो राधे 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 राधे।